hade en debatt. Papesa nyonso na Kongo. Gud har gett allting till Kongo. Nyonso. Allt. Men det finns en sak som vi inte har i Kongo. Det är själva människan. Det slog mig hårt. Alors vi exemple. Han sa det är själva människan. Après ces exemples ya bikolo nyonso. Han gav exempel på alla kulturer. Ndenge bamboka ezodevelope. Hur länderna utvecklas. Mais mboka na biso eza na nyonso. Men vårt land har allting. Men det kan inte utvecklas. Det betyder att det är minst en person. Men biso tozwi grâce yawe. Vi har fått lov att komma hit till Europa. Congolais. Congolais. Est-ce qu'on peut vendre ensemble? Kan det inte sitta tillsammans med sina syskon? Congolais. Congolais. Est-ce qu'on peut tonga bisika? Kan det inte bygga där det befinner sig? Quand nazolo bakoto. När jag säger bygga. Ozomona ba communauté. Du ser vi andra samhällsbyggen. Ndenge ezodevelope. Hur de utvecklas. Biso. Men oss, vi. Yango nalingi nalobela moko. Det är därför jag vill säga en sak. Ensemble ndenge tozabo. Tillsammans som vi är så här. Vad är det som skiljer på oss? Vad är det som splittrar oss? Quand tozonga na banda. När vi går hem. Nini o ezodiviser biso? Vad är det som splittrar oss? Nini o esala toko vendre ensemble? Vad är det som gör så att vi allihopa kan sitta i samma plats? Elelo eza ici. Idag är det glädje. Att se både våra barn och sig själva som sitter här. Vi ska äta och vara glada. Jag vill be var och en. Jag frågesätta sig själv. Kan detta inte fortsätta? Kan vi inte vara längre med detta? Bolingo ezala mode de vie na biso. Jag ber att kärlek ska vara ordet i Latina to pamboli presence ya moko na moko. Det är därför vi välsignar var och ens närvaro här. To pamboli bilei mai nyonso tokosala kati na esika. Och vi välsignar vattnet och maten och allt vi kommer göra här. Merci Seigneur. Tack Herre. Pona bato cheri biso na biso. För alla som är här framför oss. Pona bato yo baziki pona kolamba bino. För de som har lagat mat för oss. Presence ya moko na moko. Och närvaro för var och en. Obande na biso. Vi börjar med oss. Osuki na biso. Avsluta med oss. Na kombo na Yesu Kristo. I Jesu Kristi namn. Amen. Merci pour komma in mama Olia. Jag tror det är dags för oss att äta. Ona kozwa bilei kuna. För att ta mat. Zolia, zomela, zosolola. Vi ska ta mat och prata och äta. Vito otika siko maloba pa ya representant na biso. Ya okene na deuxième partie. N'équipe musuba oloba sunda mo bango batana. Tills vi lämnar ordet till vår vägledare som ska prata. Sen ska vi ge mikrofonen till en annan grupp. Okej, la fête commence. Festen börjar nu. God jul, god jul, god jul, god jul. Nous c'était le long mort. La mon émission sont dans les scènes. Madame Yossi Vani Pena. Il fait Vani, il fait Vani. Nous avons invité les représentants de la communauté congolaise à son moment de Baramaki. Merci. Merci Amingi. Tack så mycket. Esengo nanga ezali to esengo communauté ezali beaucoup plus na maboko na bino nyonso ndenge bozali awa. Jag är så glad att allihopa är här. Nasepeli na losambo ya pasteur Gabi. Jag är så glad över bönet som pastor Gabi gjorde innan. Omoni esika bato basangani. Ni ser där folk samlas. Ezalaka hasard te. Är inte onödigt. Parce que moto ateli ngana yo. För den som har skapat dig och mig. Alobi ke tokumise na circonstance nyonso. Han sa vi ska prisa honom i alla situationer. Mon cœur
Det lilla. ezali na monene mingi koleka. Det lilla har en storhet. Omoni soki olingi kaka ebele. Om du vill ha mycket. Tango mosusu ezali nango na litomba te. Så är det kanske onödigt. Men moke. Men det lilla man har. Eza ndambo te. Är inte slutet. Elingi koloba boye. Det vill säga. Nzambe oyo akeli nga na yo. Den guden som har skapat dig och mig. Yende mutu alingaki communauté congolaise de Västra Götaland exister. Det är han som ville att kongolesiska samhället ska finnas. Soki pe tovandi boye lelo nde tovandi bona pokwa na butu lelo. Som vi sitter här samlade ikväll. Ezali ke po bino bolingi ezala bongo. Det är bara för ni själva vill att det ska vara så här. Esengo na biso na kati ya Västra Götaland. Det glädjer oss här i Västra Götaland. Ezali ke tozala na bomoko. Är att när vi är enade. Omoni soko tali emblème na biso. Om du ser på vår bild. Okomona ke totie loboko na misapi nango. Du kommer se att vi har lagt en hand med sina fingrar. Elobi te ke soko moni misapi wana ndenge epanzani boye mitano 5. Det säger inte bara för att du ser fingrarna som är splittrade 5. Men mona yango lokola ke tozana bomoko biso nyonso. Men du ska se det att vi är enade allihopa. Moko te aleki moninga. Det är ingen som är mer värd än någon annan. Biso nyonso za ndenge moko. Alla vi är lika värda. Kosangana nde tosangani boye. Att samla som vi har gjort här. Omona ngo mukie te. Se inte det som en litet sak. Koloba te ke batu mukie boye. Se inte, kolla vad få det är. Eza nde bato balingi. Det är de själv som vill vara här. Yango nde fuko tombola ngo likoso. Det är därför vi ska lyfta upp det och ta det framåt. Soko tali na liloba Nzambe. Om du kollar på Guds ord. Nzambe alobi esika oyo mibale to misato basangani na likanisi moko ya ye. Så säger Gud, där en eller två samlas på grund av mitt namn. Så är han bland dem. Donc, nege tovandi boye. Som vi sitter här nu. To sepela ke to lingani. Låt oss vara glada att vi älskar varandra. Men nana mutuna moko na ko tuna. Jag har en fråga jag ska fråga allihopa. Men etali bana. Men det angår bara barnen. Na kolingana ye ba mwana nini oyo ayebi interprete aza ko interprete. Vem känner till den här tolken? Kaka bino bana. Bara ni barnen. O ba yebi ete o basaka ni sika moko te o ba ye kaka ba moni elelo. Vilka har sett den första gången? Otombola musapi. Ye moko alobi à la chaîne Hermey. Elingi koloba ke. Det vill säga. Likanisi na biso ezali. Vår tanke är. Bana na biso. Att våra barn. Bana lokola ba Sephora. Som Sephora. Bana lokola ba Jezania. Som Jezania. Bana lokola baze bele awa ba Priscilla. Barnen som Priscilla, det är jättemånga barn här. Ba ye bana. Att de ska känna till varandra. Po biso ba mikolo sito ye bana. För vi äldre känner till varandra redan. Meza binonde sikoyo bo ye bana sikoyo. Nu är det eran tur att känna till varandra. Pona kokutana lelo. För att samlas här idag. Ezali ke biso bakolo na baleki tosanganaki. Är för vi äldre och yngre samlades innan. Toyokanaki. Och vi bestämde. Peto tunaki motuna na kati ensemble. Och vi ställde en fråga till föreningen. Nini tokoki kosala na tango ya suka ya mobu 2019. Vad är det vi kan göra i slutändan av 2019? Moko na biso atombolaki mosapi. En av oss räckte upp handen. Pe alobaki ke tosala eloko tosali lelo. Och den sa att vi ska göra det vi har gjort idag. Todiskitaki nango ensemble. Vi diskuterade om det. Mais toyei kovote ke esala mandenge esalami lelo. Sen hade vi bestämt att det ska hända som det har hänt idag. Esengo ya communauté congolaise de Västra Götaland ezala maboko na bino. Glädjen av föreningen i kongolesiska föreningen i Västra Götaland. Tobetela bao banso bakotizaki pona likambo maboko makasi. Vi klappar för allihopa som var delaktiga i det här. Sans plus tarder, na boleka na moi présentation muke. Snabbt så ska jag presentera. Ekozwanga tam mingi penza te. Det ska inte ta så lång tid. Mais na likambo nyonso to ebongi koyeba le pourquoi eloko eza koexiste. Men allting måste man veta varför det finns.
nakoloba na lokota ya bafalase. Jag kommer prata franska. La communauté congolaise de Västra Götaland est régie par une structure organisationnelle simplifiée et horizontale. Kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland styrs av en förenklad organisationsstruktur. C'est-à-dire Det vill säga une structure organisationnelle ayant peu ou aucun niveau de séparation entre les membres du comité directeur. L'idée derrière cette forme d'organisation est de créer une synergie qui implique directement tous les membres. tanken bakom denna form av organisation är att skapa en synergi som direkt involverar alla medlemmar. En juste position Sida vid sida. dans le processus de prise de décision plutôt que d'en confier la charge à un seul individu. I beslutsprocessen istället för att överlåta allt ansvar till en enskild individ. Ouais, ces différents organes fonctionnent en tandem, Dess olika organ arbetar i tandem. c'est-à-dire Det vill säga avec un responsable titulaire à sa tête, med en huvudansvarig secondé som i sin tur à son tour par une ou un adjoint ou adjointe. med sin tur hjälps av en suppleant. Son organigramme se présente de la façon ci-dessus. Dess organisationsschema är som följer. Rôle de chaque organe. Roll för varje organ. Le représentant ou vice-représentant, c'est Jean-Paul. Il peut se mettre debout. Conseil de sages. Nous avons choisi 2 personnes. La première personne, c'est notre pasteur Gabi. Il peut se mettre debout. Pourquoi pasteur Gabi? Varför just pastor Gabi? Pasteur Gabi, il est vraiment très important dans notre communauté congolaise de Västra Götaland. Pastor Gabi är väldigt viktig i vårt samhälle i Västra Götaland. Et le second, Och den andra, Roger Madika. Roger Madika. Peut se mettre debout. Et puis il y a l'organe d'assemblée familiale. Monsieur Kale Zola. Il y a Yamona. Et puis il n'est pas seul, il travaille avec son vice Yambela, sénateur. Yambela Peter. Et puis on a service de secrétariat aussi. Il y a un vice et il y a un représentant aussi. Donc, le premier secrétaire, c'est notre frère Lulendo Pepin. Et son vice, c'est Patrick Wawa. Et du côté trésorerie, il y a aussi 2 personnes. Il y a notre frère Patrice Bakuba. Si le président peut se mettre debout. Et vice-trésorier, c'est Guigui Bakongolia. Je vais vous expliquer un tout petit peu les rôles du représentant. Les rôles du représentant de la communauté congolaise de Västra Götaland est de représenter les membres auprès des autorités et de l'opinion publique. Representantens roll för den kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland är att representera medlemmarna hos myndigheter eller den offentliga opinionen. Il communique et explique les projets et les objectifs de la communauté. Han eller hon kommunicerar och förklarar gemenskapens projekt och mål. Et peut être consulté en cas de besoin dans différents cas de figure. Och kan om nödvändigt konsulteras i olika fall. C'est le premier point.
Det är det första punkten. Ces fonctions se limitent à la réglementation et à l'organisation et peut prendre des initiatives allant dans le sens des intérêts de la communauté en les soumettant au préalable et à l'examen de l'approbation du comité directeur et en dernier ressort, si nécessaire, de celui de l'Assemblée. Han eller hons funktion är begränsad till regering och organisation och kan ta initiativ i linje med gemenskapens intresse efter granskning av styrelsens godkännelse och i sista sked om det behövs av församlingsgodkännande. Là, c'était le rôle du représentant ainsi que son vice. Det är representantens roll och vicen. Maintenant, je passe sur le secrétaire en charge de l'administration. Sen har vi sekreterare. Grâce à son travail en matière de communication et de documentation, Genom sitt arbete i kommunikation och dokumentation. le secrétaire chargé de l'administration facilite le travail du représentant Underlättar administrationens sekreterare representantens arbete. il le décharge des tâches administratives et joue le rôle d'interface, point de jonction. Han avlöser honom från de administrativa uppgifterna och fungerar som en gränssnitt Et entre son service et les autres organes du comité directeur. mellan hans avdelning och övriga organ i styrelsekommittén. Les trésoriers. Kassören Les trésoriers établit ou fait établir sous sa responsabilité les comptes de la communauté. Il est également chargé de l'appel des cotisations et procède sous le contrôle du représentant et du comité directeur au paiement de dépenses et à la réception de recettes. Kassörens roll går ut på att under sitt ansvar sköta gemenskapens ekonomi, utgifter och avgifter ska utföras. Så han och hon är också ansvarig för medelavgifterna under representantens och styrkommitténs kontroll att betala utgifter och räkningar samt mottagande av bistånd. Tac. Quatrième point, Fjärde punkten, secrétaire du social. socialsekreterare. Il a la charge et la responsabilité de gérer toutes les questions d'ordre social relatives aux membres. Han har ansvar för att hantera alla sociala frågor relaterade till medlemmarna. En accord et sous le contrôle du représentant et du comité directeur. I överkommelse och under ledning av representanter och styrkommittén. L'Assemblée. Församlingen. L'Assemblée est l'organe suprême de la communauté congolaise de Västra Götaland. Församlingen är det högsta organet av kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland. De ce fait, Därför il décide de grandes orientations de la marche de la communauté congolaise de Västra Götaland ou de toutes questions que les comités directeurs jugera utile de lui soumettre. beslutar det viktiga riktningarna för den kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland eller alla frågor som styrkommittén anser vara viktiga att få dessa samtycke. L'Assemblée est composée de tous les membres effectifs et adhérents en règle de cotisation au jour de l'ouverture de la réunion ou de la session. Församlingen består av alla fullständiga och anslutna medlemmar utan obetalda medelavgifter på dag för mötet eller session. L'Assemblée désigne le membre du comité directeur pour un mandat d'un an renouvelable et les cas échéants met fin à leur mandat.
Församlingen utser ledamöter i styrkommittén för en förnybar period på ett år och vid behov gör slut på deras mandat. Ouais. Maintenant, les conseillers, les conseils des sages. Les conseils des sages n'est pas un organe de décision, mais plutôt organe consultatif, dont les 12 membres sont élus par l'Assemblée, entre parenthèses, famille, qui peut le démettre de la fonction si et seulement si elle constate un écart des comportements allant à l'encontre des intérêts de la communauté congolaise de Västra Götaland. Äldreråd är inte en beslutomsorg utan snarare en rådgivande organ vars 12 medlemmar väljs av församlingen, inom parentes familjen, som kan avskilja dem från tjänsten. Om det finns en avvikelse i beteendet som strider mot kongolesiska gemenskapen i Västra Götalands intresse. Dessa medlemmar är de som vill involvera sig genom att ställa en del av sin fritid eller erfarenhet till tjänst för kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland. Ces membres sont ceux et celles qui veulent s'investir en mettant une partie de leur temps libre ou de leur expérience au service de la communauté congolaise de Västra Götaland. Cet organe sera fixé, c'est-à-dire pas d'interchangeable. Néanmoins, si un des membres perd sa qualité, il se verra remplacé. Par leur connaissance, leur expérience de la vie et leur liberté de penser, ils peuvent se consacrer aux intérêts de la communauté congolaise de Västra Götaland. C'est une force de réflexion et de proposition qui conseille et apporte une critique constructive afin d'éclairer les comités directeurs sur les différents projets intéressant la communauté congolaise de Västra Götaland. Mes frères et sœurs, Mina bröder och systrar, bandeko na ngai ya basi to ya mibali, mina bröder och systrar, wana ezalaki ndenge biso tozali kotambola na kati ya lisanga. det är hur vi vandrar i församlingen. Nakotika maloba Jag kommer lämna ordet epai ya vice na ngai till min vis, oyo abengami na kombo ya Jean Paul. som man kallar Jean-Paul. Yambo ya kotika liloba epai ya Jean Paul, Innan jag lämnar ordet till Jean-Paul natombeli bino bonne fête de Noël så önskar jag er god jul et bonne année. och gott nytt år. Et merci à mingi na mama Marie Tedika, Tack så mycket för mamma Marie Tedika et merci à mingi na mama Solange och mamma Solange na oyo nyonso bosali mpona poko ya lelo. för allt ni har gjort ikväll. Merci. Tack så mycket. Merci, représentant. Tack. Joyeux Noël, bonne année. God jul och gott nytt år. Jag kommer inte säga så mycket. Sur représentant APC déjà les structures et organisation de ces amis. Jag tror att representanten har redan talat om hur vår struktur är. Jag tror att allihopa har hört hur han har talat till oss. Det är en punkt jag ville tala om när det gäller struktur. Är sekretess av solidaritet. Owana esimbami na mama Solange Bakuba awetelema. Det är mamma Solange Bakuba som är ansvarig. Titta Alma. Azali, merci mama Solange. Vi åt och vi är glada. Na mamma Marie Tedika Tillsammans med mamma Marie Tedika så arbetar. Alors,
na bandeko nyonso oyo bazalaki awa basungi bango kuna na musala kolamba. Det är många andra som också hjälpt till med att laga mat. So pesi bango mapendo mingi to di merci. Vi tackar dem väldigt mycket Na musala so basali. för allt de har gjort. Alors, elo na ngana beta moi c'est ezali ki. Vad jag vill det viktiga jag vill säga är Ezali que tozali na ba fiche d'adhésion. medlemskap. Alors, ba fiche wana naza na mwana maboko awa. Inträdesblack. Nazali na mwa. Jag har dem här. Ezali malamu ceux qui baza na mote oyo bazwa ya mote ba contacter ngai comme ça la topesa bango. Det är väldigt bra för de som inte har det kan kontakta mig så ska jag ge det till dem. Ndio zwi yango remplir yango otindeli biso isika adresse ekomami awa na baenveloppe. Sen fyller du på så kan du skicka det till adressen som är skrivet här. Nde ekosunga biso toyeba vraiment ozali membre ya kati ya communauté congolaise ya Västra Götaland. Det kommer hjälpa oss för att veta om du tillhör samhället kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland. Koya boye eza malamu, eza nango malamu. Att komma hit är bra. Kolia mpe elongo eza malamu. Att äta också är bra. Kokoma mpe mokanda mpe eza lisusu malamu koleka. Att skriva den här formulär är också väldigt bra. Donc elo na ngana beta sete yango wana. Det är det viktigaste jag ville säga. Ok. Atiki maloba na Patrick Wawa. Jag ger ordet till Patrick Wawa. Bonsoir. Adeline Mbunga, yepta osala biso mwa présentation moke. Abetele biso mwa moke misolo mwa azana. Présentation yosala eza fruit ya l'indépendance fusion passé et qui fait l'indépendance. Vous avez une exposition de ça sur le Congo. Et en tant que moi, Nazala qui inspiré qui va vous présenter. Hon ska presentera om Kongo, om självständigheten. Adeline. Adeline. Ok, first now banda na ko remercier votre monsieur pour l'envoyer. Jag kommer tacka allihopa för ni är här. Et nous remercier papa na maman pour la bopesina chance oyo ya ko présenter au Congo. La République démocratique du Congo, OEP et Benjamin Akisilva démocratique République du Congo. Et OEP et Benjamin Congo Kinshasa. Ils ont beaucoup d'indépendance dans la Centrale Afrique. Congo Kinshasa, ils ont voisin dans Bamboka 9. Ils ont voisin dans Bamboka 9, Congo Brazzaville, Centrale Afrique République, Sud-Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola. Le 30 juin, ils ont vraiment jour il y a importance pour la Congolais parce que le 30 juin 1960, ils ont Congolais, nous Congolais, ils ont une indépendance Nabiso. Patrice Emery Lumumba, Azalaki, politicien Congolais, et Yemuto Asalaki frihetsrörelsen kuna ba Congolais balongwa na Bendiska Congo. Patrice Emery abotamaki le 2 juillet 1925 na Unwala na Katakokombe oza ville moko na province ya Kasai Oriental et akufaki le 17 janvier 1961 na ville ya Elisabethville oza lelo babengami na Congo ya Lubumbashi oza na province ya Haut-Katanga. Pour Kinshasa, ils ont 84,1 millions d'habitants et ils ont 200 groupes de psychiatres. Liboso Congo Kinshasa, ils ont 11 provinces, mais à partir de 2006, et Baksama qui est comme 25 provinces plus Congo Kinshasa, Kinshasa fait une province na Momoko, et moi comme qui est 26 provinces. La province où est Samaki en 2006 est Luaba, Tanganyika, Kwilu, etc. Kinshasa. Liboso, capitale où est Kinshasa, comme on est Léopoldville, mais à partir de 1966, dès Congo Kinshasa et Yaki à travers ya, Mobutu CCC O, Yende Tamayaki pour le pouvoir, a changé qui Congo ya Léopoldville. Et Koma, Kinshasa. Kinshasa est parmi les villes où est tondi na Batubele,
ils en a plus de 15 millions d'habitants. Liboso, avant Kinshasa comme la capitale du Congo, et Boma Motezaki capitale na Katia RDC, mais à partir de 1923, Kinshasa même teyaki comme la capitale parce que bamona ki Kinshasa zaki ville moko ebaki ko évoluer pour le blanc un peu on me lion et drapeau ezaki pendant temps ya Congo. La Congo religion o ezami na Congo ezaki plus de 50% basé sur chrétiens. Et la carte, il y a 50% basé sur chrétiens, 20% basé sur protestants et 30% basé sur catholiques. Et 48% basé sur animistes et 2% basé sur musulmans. Animistes, c'est l'axi, bateau, qui va inscrire dans la banzipé ou bien dans la maille. Alors, tu as le drapeau na biso. Pendant le temps, il y a Congo, tu as 6 drapeaux. Le premier drapeau, comme étant l'indépendance du Congo, et le drapeau au Congo est à partir de 1877 jusqu'à 1960. Le deuxième drapeau est à partir de l'indépendance à partir de 1960 jusqu'à 1963. Le troisième drapeau est à partir de 1963 jusqu'à 1951. Quatrième drapeau est à drapeau ya Zaïre. Dans Mobutu Zalaki Nakibokonti. Ezaki 1971 jusqu'à 1997. Après cinquième drapeau, après Mobutu il y a Laurent Désiré Kabila. Ezaki en 1997 jusqu'à 2006. Le sixième drapeau est à Lelo à partir de Joseph Kabila. La Congo. La Congo Kinshasa a 4 langues nationales. Chiluba, Lingala, Kiswahili, Congo, la langue officielle française. On a présenté un peu vidéo pour les Congolais, et Balingara. Tuzana Kwanga, Nataba, Tuzana Makemba, Tuzana Kundwa Majesu, Nukuna Zamu Yombe na Lubangola Kiyombe Chaka Majesu, Tuzana Majesu Bachana Ngulu, Tuzana Loso Bache I love you, Kalate Saint Valentin, Tuzana Misi Amai, Kate na Thompson, Tuzana Nabasikre Oyo Bakumele Bele Baebi, Fanta, Coca, na Skol, et donc plus populaire bière na Congo, là-bas bière Oyo Bradima et si on a installé un peu présentation il y a président Oyo Baleka na Congo. Après qu'il y a eu l'indépendance na biso, le 30 juin, le premier président au Congo Ezaki Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu a commencé président à partir du 30 juin 1960 jusqu'à le 25 novembre 1965. Et après Mobutu Sese Seko, Ayaki Kosale, coup de temps, et a commencé président à partir du 25 novembre 1965 jusqu'à le 16 mai 1997. Après, Laurent Désiré Kabila a été Mobutu, coup de temps, et Laurent Désiré Kabila a été président à partir du 17 mai 1997 jusqu'à le 16 janvier 2001. Et après, Joseph Kabila a été Laurent Désiré Kabila, coup de temps, a commis président à partir du 17 janvier 2001 jusqu'à le 24 janvier 2019. Et après, les lots, tous la président a cité comme on est sur la nature du Congo. Le fleuve Congo est parmi les plus longs fleuves en Afrique après le fleuve du Nil. Fleuve du Congo est un fleuve où est Makasi. Le plus épais, c'est côte après la Bamboka et Bélé. Fleuve du Congo est où la partie Atlantique et côté Angola, Sima. Et la Kinshasa, le fleuve Congo est à 4670 km et le Zimbabwe est à 225 mètres. Quand on va le Belara, fleuve Congo va te dire Bayebi, Tatoyo, Diego Kao. Diego Kao est le premier Européen Oyo à traverser le fleuve Congo
1482. Et fleuve Congo yebani mingi on a représenté par National Park où ils ont connu na Congo. Les 5 plus connus parcs na Congo, nous avons Salonga, Virunga, Kausibiega, Garamba, na Maiko. Et ah, nous avons la photo il y a volcan Niragogo, ils ont volcan où ils ont actif dans Boka Congo. La dernière fois que le volcan où ils ont actif, ils ont le 17 janvier 2002, on a sorti que 400 000 personnes Bakima et plus de 45 personnes Bakufaki. En réalité, Batebele, le Congo Kinshasa est le plus pauvre pays sur la terre, mais Congo est le plus riche pays, mais à cause de la politique et Makambezo Salamanaboka, il y a monde que Batebele Baloba et Congo Kinshasa est le plus pauvre pays. Mais la richesse au Congo est des cobalt, diamant, or, au coltan. Coltan est un minéral qui est un appareil na biso. Ok, 70% il y a coltan et où takanaboka na biso Congo. Mafuta est la fierté na biso et la biso identité il y a cause la congolais. Batebelo balata maputa est la mingi bana basi mais bibali pe balata maputa et tozape na nzango ezaji oyo bana ebelo bobotami na Congo bayebi oyo mwana éviter mais nzango eza na kanisi ezaji mo basokasi mobeka bana basi mais mibali pe babeta esiko lelo yo nzango ekoma pe sport na kati ya mboka Congo bato pe bakoma kozwina mbongo et tozape na théâtre congolais pe eza parmi la culture na biso parce qu'à travers le théâtre congolais de tout yeba toyoka ba conseil et on l'a fait biso ba am sous ba stress ya vie parmi le groupe oyo yebani na ba théâtre congolais ça groupe ça le et tous appels artistes na biso modéro na artiste na musique congolais pesa culture na biso parce que musique na biso ba congolais eza musisa awa tozana ba chanteur oyo baza le plus connu na mboka Congo tozana Biabel Kofi Olomide et Félix Wazekwa et tozape na Pichu Mwanza couple Buloba na Lord Bongo et la ligne na remercier Batunyo pour le besoin qui prend la peine ya Olomide. Travail présenté par Ademil Bunga et Vanessa Bunga, super réalisé par le secrétaire Odjouen Patrice Wawa. Après présentation oyo, to bongisaki moi test mon papa tout tester bino sur vraiment boyo katinga. So na kosenga na bino nyonso soki boza na internet na téléphone sur beaucoup na internet. On a beau join dans la site. Et là, nous allons le 21 décembre 2019. Et c'est là qu'il m'a parlé de ça que la communauté congolaise, il y avait Vestra et Talent, et rassemblé les membres de la Bango pour Folia et si Camerounais va se faire Yulboul. Les sentiments sont vraiment des très très bons sentiments. Le fait de pouvoir rencontrer mes compatriotes congolais qui vivent ici à Yotobori, qui vivent dans la région de Vestra et Talent. Et donc, je suis évidemment heureux et de pouvoir voir les enfants, le jeune et puis les adultes ensemble communier et fêter la Noël ensemble dans notre communauté de Vestra et Talent. Tout ça là qui Yulboudi à l'élo à la congolaise, ezali pona lisanga unité libota famille bana bakutana bayebana po na kati ya communauté congolaise de Vestra et Talent, les kansinabis ezali beaucoup plus que et loko yo tozoti kilango bana na biso. Bana na biso bazwa relève. Yango moni que tu travailleras toujours dans la jeunesse.
esengo ezali mingi lelo. Pourquoi? Parce que oyo surtout eleki lelo eleki na ntina ya unité likambo moko ndenge toyokanaki. Yango nasengi vraiment merci na bato nyonso surtout na communauté. Nzambe apambola bato nyonso surtout ya communauté na contribution na bango, na présence na bango. Vraiment to continuer kaka boye. L'important c'est resserrer les liens. Voilà, resserrer les liens entre Congolais autour d'un repas, discuter, parler aussi de la culture. Voilà, ce sont vraiment les liens que nous voulons mettre en évidence, en exergue dans ce genre de rencontres. To lembate, to zonga pe simate, to zalaka na bomoko, ndenge nzamba lobike, esika o mibale to misato basangani ya azali kati na bango. Donc, nayebi ke nzambe wa keli mokili o palingaki la communauté congolaise de Vestre Ayetalan existait azakati na biso. Yangwana na sengi bino merci. Pe na profiter lisusu lokola mbula ezali kosila na pesa bino ba bonne fête ya Noël et puis ba bonne année de to bana lingala bonne année mobu ya sika 2020. Écoute libota moko na ndenge ya malamu na esengo. Unité toujours. On est dans l'ensemble. Merci. Non mais le bilan est très positif. Les gens ont répondu présent. Moi j'étais très ému de voir qu'il y avait énormément de mamans. Et ça m'a touché de voir les mamans. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution alors remarquable. Il y a une évolution remarquable. Déoville c'est un réel den tilfälligen det att alla kongolesiska folk i Göteborg genom kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland. Vi har gjort det vi har pratat tillsammans, att vi skulle festa tillsammans med ett julbord. Och det är det vi gjorde idag, ikväll. Och jag är väldigt glad att det är många som har kommit, många som har satsat för att det ska äga rum. Och jag tackar alla föräldrar, alla barnen, alla familjen, alla medlemmar. Jag tackar genom den kongolesiska gemenskapen i Västra Götaland. Jag vill bara säga att jag önskar alla god jul och gott nytt år i Como Prestige.